So, program pada hari ini kita akan melihat Kampung Kiau Taburi, yaitu salah satu kawasan yang tercantik di bawah kaki Gunung Kinabalu. Dan apakah keunikan kampung ini pada waktu earthquake ataupun gempa bumi di Sabah berlaku pada tahun 2015. Kampung Kiau Taburi yang terletak di bawah kaki Gunung Kinabalu, salah satu kampung yang terjejas. Baik, seperti mana yang Anda lihat di depan sana, yaitu sebelah sini. Ini adalah Kampung Kiau Taburi yang terletak di bawah kaki Gunung Kinabalu. So, kita akan pergi membuat eksplorasi untuk melihat kampung yang terletak di bawah Gunung Kinabalu. Hello guys, for those new viewer for DroneTumulud channel, this is another beautiful places that you can visit in Sabah. Whereby the top of Mount Kinabalu, there's a village that we can visit. The name of the village is Kiau Taburi, and we will do the drone activity to see and to explore the beautiful place of the village below Mount of Kinabalu. So let's fly the drone, guys. Enjoy the footage.
Alright guys, that's exploration for today. Itu adalah aktiviti untuk melihat kampung di bawah Gunung Kinabalu, yaitu Kampung Kiau Taburi. Semoga Anda terhibur dengan footage ini. Dan kalau Anda melihat di sana, awan sedang akan menutupi Gunung Kinabalu. Kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah untuk DroneTumulud channel. Dan kalau sekiranya Anda adalah rakan-rakan daripada Kampung Kiau Taburi, jangan lupa untuk berikan komen Anda di bawah mengenai keunikan dan keindahan kampung Anda. Terima kasih karena sudah menonton DroneTumulud. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.